너희 Anak 어린 dombamu 양은 itu 흠이 harus 없고 jantan, tidak 1년 뒤 bercela, berumur 수컷으로 setahun. 하되 Kamu boleh ambil 양이나 domba atau 염소 kambing. 중에서 Kamu 취하고 harus mengurungnya 이달 sampai hari yang 열날 ke-14 bulan 날까지 ini. Lalu 간직하였다가 seluruh jemaah 해질 Israel yang 때 berkumpul 이스라엘 harus 회중이 menyembelihnya 그 pada 양을 waktu senja. 잡고 그 Kemudian dari 피를 darahnya 양을 haruslah 먹을 diambil 집 sedikit 좌우 dan dibubuhkan 문설주와 kepada 임방에 tuang 바르고 pintu 그 dan pada 밤에 ambang 그 atas pada 고기를 rumah-rumah 불에 di mana orang 구워 memakannya. 무교병과 쓴 Dagingnya harus 나물과 dimakan mereka 아울러 pada malam 먹되 itu juga. 날 Yang 것으로나 dipanggang 물에 mereka harus 삶아서 makan dengan 먹지 roti yang 말고 tidak beragi 머리와 beserta sayur 다리와 pahit. 내장을 다 Janganlah kamu 불에 구워 memakannya 먹고 mentah atau 아침까지 direbus dalam 남겨두지 air, hanya 말며 dipanggang di 아침까지 api, 남은 lengkap dengan 것은 곧 kepalanya dan 불사르라. betisnya dan isi perutnya. 너희는 Janganlah kamu 그것을 tinggalkan 이렇게 apa-apa dari daging 먹을지니 itu sampai 허리에 pagi, 띠를 apa yang 띠고 발에 신을 신고 손에 bakar habis dan 지팡이를 mati. 잡고 Dan 그 피 beginilah 먹으라. kamu melakukannya, 이것이 penggamu 여호와의 berikat kasut pada 유월절이니라. kakimu dan tongkat di 내가 tanganmu, 그 밤에 애굽 buru-burulah kamu 땅에 두루 memakannya. 다니며 Itulah Paskah 사람이나 bagi 짐승을 Tuhan. Pada 막론하고 malam ini aku 애굽 akan 땅에 menjalani 있는 tanah Mesir dan 모든 semua 처음 날 anak 것을 sulung 다 dan anak 치고 manusia sampai 애굽의 anak binatang 모든 akan 신을 kubunuh 내가 dan kepada semua Allah 심판하리니 di Mesir 나는 bukan 여호와라. hukuman, 내가 akulah 애굽 땅을 Tuhan. 칠 때 Dan darah 그 itu menjadi 피가 tanda 너희가 bagimu 사는 pada 집에 rumah-rumah di mana 있어서 kamu tinggal. 너희를 위하여 Bila aku 표적이 melihat darah 될지라. itu, maka aku 내가 akan 피를 lewat 볼 daripada 때 kamu. 너희를 Jadi tidak 넘어가리니 akan ada 재앙이 pula 너희에게 kemusnahan 내려 di tengah-tengah 멸하지 kamu 아니하리라. apabila aku menghukum 너희는 tanah 이 Mesir. 날을 Hari 기억하여 ini aku akan menjadikan 여호와의 hari 절기를 peringatan 삼아 bagimu. Kamu 영원한 harus 규례로 merayakannya sebagai 대대로 hari raya bagi Tuhan 지킬지니라. turun-temurun. Kamu 아멘. harus merayakan. 내가 피를 볼 때 너희를 넘어가리라. 형사 나오셔서 말씀 전해 주시겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul apabila aku melihat darah itu maka aku akan lewat daripada kamu, dibawakan oleh hamba Tuhan. 우리 함께 표 고백하겠습니다. Mari kita membacakan logo tema tahunan kita. 이 강물이 이르는 각처에 Mengalir 모든 segala makhluk 것이 hidup yang 살리라. berkeriapan akan hidup. 아멘. 또 이번 주 선포되어지는 강단의 말씀을 통하여 모든 현장이 살아나게 될 줄 믿습니다. Saya berdoa agar supaya dimanapun firman ini diberitakan di sana terjadi hidup. 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리라 라는 제목으로 말씀 전가하겠습니다. Firman hari ini, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. 지난주에 미국 방송과 또 한국의 여러 나라의 방송에서 이슈가 되었던 하나의 사건이 있습니다. Jadi dari minggu lalu itu sedikit ada satu isu tentang satu live streaming. 미국의 국무장관이 인터뷰에 나왔는데 이상한 모습으로 나왔어요. Jadi ada kehebohan, seorang menteri luar negeri Amerika Serikat membuat satu kehebohan. 이마에다가 검은 색깔 제로 십자가를 탁 그리고 나온 거예요. Jadi dia datang di live streaming dengan tanda salib yang dioles pakai debu di dahinya. 그 방송 장면이 미국과 전 세계로 뻗어나갔습니다. Dan ini menjadi satu kehebohan yang viral di sosial media. 그 사람들은 이게 뭐냐? 왜 장관이 왜 저러고 나왔냐? 궁금해하는 사람들이 있어요. Jadi orang-orang pun akhirnya sangat bingung dan ingin tahu kenapa menteri luar negeri ini memakai tanda itu di dahi. 어떤 사람은 와 대단하다라고 칭찬하는 사람도 있고요. Ada yang berdebat berkata wah dia hebat. 어떤 사람은 비판하는 사람도 있어요. Tapi ada juga yang menghakimi. 지난주 수요일을 제의 수요일이라 합니다. Kita tahu bahwa sebenarnya Rabu minggu lalu itu ditandai sebagai hari Rabu Abu. 십자가에 1년 동안 걸어둔 이 나무 가지를 태워서 그 죄를 이마에다가 표시하는 거예요. 십자가로. Jadi ada satu kayu salib yang biasanya digantung setahun, pada hari itu akan dibakar dan debunya dioleskan di dahi pada hari itu. 그래서 제 수요일을 기점으로 40일 동안을 사순절이라 합니다. Jadi dimulai dari hari raya Rabu Abu itu 40 hari setelahnya disebut sebagai Minggu Sengsara. 우리는 장로교라 사실은 그런 의식을 안 합니다. Karena kita dari denominasi Reform, kita tidak begitu melakukan setiap prosedurnya. 천주교와 또 루터교 또 일부 교단에서는 이런 제 수요일을 하기도 합니다.
Tetapi dari berbagai denominasi lain seperti Lutheran atau Katolik atau yang lainnya melakukan dan merayakan hari raya 이런 Rabu Abu. 세레머니를 하는 이유가 있어요. Ada sebenarnya alasan kenapa harus dirayakan raya Rabu Abu. 먼저는 유대인들이 죄를 짓고 회개할 때 죄를 뒤집어 쓰고 하나님께 회개함으로 나아갔어요. Tradisi orang Yahudi saat mereka mau meminta ampun dan bertobat, mereka harus membuat debu ada di atas tubuh mereka. 그리고 범죄한 아담과 하와에게 하나님이 말씀하셨어요. Kita juga tahu cerita tentang Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa. 너희는 흙이니 흙으로 돌아갈지라. Sebab kalian dibuat dari tanah, maka kalian pun akan kembali pada 결국 tanah. 죽어서 이 흙으로 돌아갈 죄인인 우리를 십자가의 대속의 은혜로 다시 살게 하셨다라는 거예요. Jadi Rabu Abu ini mengingatkan kita bahwa seharusnya kitalah yang mati karena dosa, namun telah diselamatkan oleh salib. 이 의미를 마음에 새기고 감사함을 회복하는 의식이에요. Dan ini pun menjadi suatu hal yang kita syukuri di dalam hati kita. 우리 성도님들이 이 사순절 기간 동안 십자가의 사랑과 그 구원의 감사가 회복되기를 축복합니다. Saya berdoa seluruh jemaat Tuhan di minggu-minggu sengsara ini akan selalu memulihkan kembali rasa syukur atas keselamatan Allah. 이제 하나님께서 이스라엘 백성들을 곧 출애굽의 이 응답을 허락하실 것입니다. Dan Tuhan saat ini telah mau mengeluarkan bangsa Israel. 그 출애굽의 역사 이전에 하나님께서 이 애굽 땅에 행하시는 놀라운 이 역사들이 있어요. Namun sebelum Tuhan mau mengeluarkan bangsa Israel, Tuhan mau mengadakan karyanya terlebih dahulu di Mesir. 이것은 우리가 잘 알고 있는 10가지 재앙입니다. Nah, karya-karyanya itu kita tahu dengan sebutan 10 tulah-tulah. 왜 하나님께서는 그냥 출애굽하면 될 텐데 이 10가지 재앙을 굳이 애굽 땅에 행하십니까? Sebenarnya untuk Tuhan sendiri, Tuhan mampu mengeluarkan bangsa Israel secara langsung. Tapi kenapa harus ada 10 tulah? 그 부분에 대해서 오늘 말씀을 통해서 우리가 확인하고자 합니다. Nah, itulah yang akan kita lihat hari ini. 사람들은 각자 자기 인생에 각인되고 뿌리 내려진 것을 가지고 살아갑니다. Semua orang di dunia ini pasti mempunyai ukiran, akar, natur di setiap diri mereka. 우리가 지금 인도네시아에 오랜 세월 살고 있지만 우리 한국에서 온 그 말투를 그대로 가지고 있어요. Contohnya kita saat ini warga Korea yang sudah lama hidup di Indonesia pun masih mempunyai dialek-dialek Korea yang tertanam dalam kita. 저는 경상도 사람이라 경상도 말이 계속 나와요. Seperti saya, orang dari daerah Gyeongsang, jadi saya mempunyai dialek Gyeongsang. 우리 간사님은 서울 사람이라 서울 말씨 쓰고 Dan Ibu Hana yang dari Seoul, jadi dialeknya Seoul. 데보라는 강원도 말씨 써요. Dan Deborah dari Gangwon. 배운 대로 나오는 거예요. Seperti yang kita pelajari itulah yang keluar. 우리가 무엇으로 각인하고 뿌리 내리는가 이것이 참 중요합니다. Jadi sangat penting bagi kita dengan apa yang kita pelajari. 우리 영혼의 올바른 복음의 말씀을 각인하고 뿌리 내리고 그것이 체질되는 것입니다. Dan sebenarnya apa yang terukir, apa yang menjadi akar dalam hidup kita itu sangat menentukan jalan kita. 애굽 땅에서 400년 동안 노예로 살았던 이스라엘 백성들 속에 잘못 각인된 것들이 있어요. Dan ternyata begitulah dengan bangsa Israel yang sudah lama tinggal di Mesir, sudah ada sesuatu yang terukir dalam mereka. 이것을 하나님께서 깨끗하게 정리를 하시는 거예요. Dan itulah yang Tuhan mau bereskan. 첫 번째 이스라엘 백성들에게 하나님께서 하시는 것이 무엇입니까? Yang pertama, apakah yang Tuhan laksanakan melalui bangsa 내가 Israel? 여호와인 줄 알리라. Tuhan mau orang Israel tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. 출애굽기 3장 10절에 말씀합니다. Dalam Keluaran pasal 3. 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라.
bahwa aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel. 레위기 25장 38절에 왜 이스라엘 백성들을 불러내시는지에 대해서 말씀하십니다. Dan di dalam Imamat 25 ayat 38 ada alasannya. 나는 너희의 하나님이 되며 또 가나안 땅을 너희에게 주려고 애굽 땅에서 너희를 인도하여 낸 너희의 하나님 여호와니라. Bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan. 왜 출애굽을 하게 하신다고요? Jadi apa tujuan mereka keluar dari Mesir? 너희의 하나님이 되겠다는 거예요. Supaya akulah Tuhan Allahmu. 그래서 이스라엘 백성들로 하여금 약속의 땅 가나안 땅으로 이끌어 가시는 것입니다. Dan Tuhan pun sesuai janjinya mengeluarkan mereka dari Mesir, membawa mereka ke Kanaan. 끊임없이 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 말씀하십니다. Dan tanpa henti Tuhan terus berfirman. 출애굽기 6장 7절에도 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하나님이 되리라. Di Keluaran 6 ayat 7 juga berkata, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan kamu 레위기 menjadi 11장 umatku. 45절에도 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도하여 내었다. Di Imamat 11 ayat 44 juga berkata, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu. 이스라엘 백성들로 하여금 하나님께서는 백성 되게 하시고 난 이후에 무엇을 원하시는 것입니까? Setelah Tuhan membuat bangsa Israel menjadi umatnya, apakah yang Tuhan kehendaki dari mereka? 출애굽기 8장 1절에 말씀하고 있습니다. Terdapat dalam Keluaran 8 ayat 1. 여호와의 말씀에 내 백성을 보내라 그들이 나를 섬기리라. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan, biarkanlah umatku pergi. 출애굽기 9장 1절에 하나님 여호와께서 말씀하시기를 내 백성을 보내라 그들이 나를 섬길 것이니라. Keluaran 9 ayat 1 juga berbunyi, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. 뭘 말하는 겁니까? Jadi apa yang dimaksud Tuhan? 이스라엘 백성들을 통하여서 참된 예배의 회복을 말씀하시는 겁니다. Tuhan mau agar supaya terjadi pemulihan ibadah sejati terjadi pada bangsa 여러분 Israel. 천지 만물이 다 하나님 것입니다. Alam semesta, langit bumi miliknya Tuhan. 하나님은 부족한 것이 없어요. Tuhan tidak berkekurangan. 세상 어떤 것이 하나님으로 기쁘게 하겠습니까? Apa sih hal yang menyenangkan hati Tuhan? 어떤 것도 하나님께 영광 돌릴 수가 없습니다. Tidak ada satupun dapat memuliakan Tuhan di dunia ini. 그런데 하나님의 백성들이 드리는 그 예배를 통하여서 하나님이 영광을 받으시는 거예요. Namun ternyata Tuhan dipermuliakan melalui ibadah umat-umatnya. 오늘 하나님께 예배드리는 이 시간에 이 우리의 예배가 하나님께 드려지기를 축복합니다. Saya berdoa kiranya ibadah yang kita panjatkan pada Tuhan hari ini benar-benar memuliakan nama Tuhan. 하나님이 최고로 영광 받는 시간 될 줄 믿습니다. Saya percaya Tuhan akan benar-benar dipermuliakan. 하나님의 백성된 우리는 어떤 삶을 살아가는 것입니까? Sebagai umat Tuhan, hidup seperti apakah yang harus kita lalui? 하나님의 자녀된 우리는 영원히 망할 수 없는 신분을 가졌어요. Sebagai umat-umat Tuhan, kita memiliki identitas yang tidak pernah bisa rusak. 빌립보서 4장 6절에 말씀하고 있습니다. Filipi 4 ayat 6 berkata, 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. berkata demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 아멘. 하나님이 우리의 마음과 우리의 생각을 지키십니다. Allah melindungi hati dan pikiran kita. 여러분의 상한 마음, 여러분의 염려 다 하나님께 아뢰시기 바랍니다. Setiap luka yang ada di hati kita, setiap ketakutan kita ada di dalam tangan Tuhan. 그런데 때때로 우리가 하나님보다 더 의지하고 바라볼 때가 있어요. Namun sayang sekali ada saat-saat di mana kita
mengandalkan hal yang lain daripada mengandalkan Tuhan. 뭡니까 그게? Apakah hal yang lain itu? 그게 우상 숭배예요. Nah, itulah berhala. 이스라엘 백성들이 애굽에서 노예 생활하는 동안 본 것이 있어요. Bangsa Israel selama mereka diperbudakan, mereka melihat. 그곳에서 우상 숭배하고 살아가는 사람들을 본 거예요. Melihat hidup orang-orang yang menyembah berhala. 그것에서 하나님은 그 모든 하나님 외에 의지하는 모든 것들을 다 무너뜨려 버립니다. Dan akhirnya mereka pada saat itulah Tuhan menghancurkan setiap berhala-berhala Mesir. 여러분, 우리 안에 하나님 말고 의지하고 바라보는 것들이 있습니까? Dalam kita, apakah ada hal-hal yang kita berhalakan daripada kita mengandalkan Tuhan? 그것을 내려놓고 온전히 하나님만 바라보는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kita melepaskan berhala-berhala tersebut dan benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. 오늘 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 언약을 회복하게 하시는 것입니다. Hari ini kita melihat bagaimana Tuhan memulihkan perjanjiannya pada bangsa Israel. 이 언약은 창세기 12장 아브라함으로부터 시작된 그 언약이에요. Perjanjian itu terdapat dalam Kejadian 12. 하나님께서 아브라함을 갈대아 우르에서 불러내셨습니다. Tuhan memanggil bangsa Israel, Abraham keluar dari Ur 그리고 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라. ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 너는 복이 될지라. Kamu akan menjadi berkat. 모든 민족이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라. Semua bangsa akan diberkati melalui namamu. 그 언약하신 대로 이스라엘 백성들을 하나님이 불러내신 거예요. Dan inilah perjanjian Allah yang Tuhan masih pegang dan mengeluarkan bangsa 다음 Israel. 주에 또 보게 될 것인데요. Minggu depan, 출애굽기 13장 19절에 출애굽하기 전에 모세가 어떤 일을 행합니까? Keluaran 13 ayat 19 kita bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan melalui keluar dari Mesir. 출애굽기 13장 19절 한 절입니다. Keluaran 13 ayat 19 satu ayat. 우리 한번 같이 읽어볼까요? Kita baca bersama-sama. 출애굽기 13장 19절 Ayat 19. 시작. 모세가 Musa membawa 요셉의 유고를 tulang-tulang 가졌으니 Yusuf 이는 sebab 요셉이 tadinya Yusuf 이스라엘 telah 자손으로 menyuruh anak-anak 단단히 맹세하게 Israel 하여 bersumpah 이르기를 dengan 하나님이 sungguh-sungguh 반드시 Allah 너희를 tentu akan 찾아오시리니 mengindahkan 너희는 내 kamu 유고를 maka kamu 거기서 harus 가지고 membawa 나가라 tulang-tulangku 하였습니다. dari sini. 400년 전에 이 요셉이 하나님 앞에 믿음으로 고백했던 그 언약을 행하게 하시는 거예요. 400 tahun yang lalu Yusuf melakukan perjanjian dan ternyata itu dilakukan oleh Musa. 곧 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉에게 주기로 맹세한 땅으로 인도하시는 거예요. Dan Tuhan benar-benar menuntun bangsa Israel ke tanah yang akan ditunjukkan kepada Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. 이스라엘 백성들에게 하나님은 중요한 언약을 전달하시는 거예요. Dan Tuhan meneruskan perjanjian yang sangat penting itu pada bangsa Israel. 그래서 이 모세에게 출애굽의 그 중요한 역사 이전에 회복하게 하시는 게 있어요. Dan itulah sebabnya sebelum terjadi pemulihan besar, Tuhan memulihkan sesuatu dulu dalam hidup Musa. 그게 뭐냐면 할례를 행하게 하시는 거예요. Dan apakah yang dipulihkan terlebih dahulu dalam Musa? Perjanjian sunat. 그것은 곧 하나님의 백성으로 행하는 그 정표라는 거예요. Ini adalah suatu tanda yang harus dilakukan oleh umat-umat Allah. 왜냐하면 하나님은 이 모세를 언약의 전달자로 부르셨어요. Karena Tuhan memanggil Musa sebagai penerus perjanjiannya. 우리 애굽 땅에 행한 10가지 재앙이 뭡니까? Apa itu 10 tulah yang ada di Mesir? 우리 주일학교는 다 알죠? Pasti anak-anak sekolah minggu tahu 한번 kan? 해볼까요? Ayo kita coba ya bilang. 피, Air menjadi 개구리, darah, 이, 파리, katak, 악질, 독종, 우박, 메뚜기, 흑암, 장자. 오, ya betul. 아직까지 기억을 하고 있네요. Oh, ternyata semuanya masih ingat. 보고 읽었습니까? Atau sambil baca ya. 이 굳이 하나님께서 왜 이런 재앙을 이 애굽 땅에 행하셨습니까? Mengapa Tuhan membiarkan tulah ini terjadi di Mesir? 출애굽기 8장에서 11장까지 긴 장에 이 하나하나 이
이 기적, 이 재앙들을 일으키십니다. Tuhan melakukan satu persatu tulah-tulah ini di Mesir. 이 애굽 땅은 풍요로운 땅이에요. Kita tahu bahwa Mesir ini adalah negeri yang berlimpah ruah. 그래서 옛날에 학자들이 계속 싸웠어요. Dan itulah mengapa para ahli-ahli 전 sejarah 세계에서 selalu 제일 berantem. 긴 강이 어딘가? Mereka selalu berdebat, 네. sungai mana yang paling panjang di dunia. 아마존 강이다. 어떤 사람은. Ada yang bilang, oh itu sungai Amazon. 네, 나일 강이다. Ada yang juga bilang, enggak, sungai Nil. 그래가지고 결국에 학자들이 그 강을 실제로 측정을 한 거예요. Jadi akhirnya mereka benar-benar mengukur sungai itu. 그래서 나일 강이 조금 더 길어요. Dan memang benar sungai Nil sedikit lebih panjang. 전 세계에서 가장 긴 강, 그 나일 강. Sungai Nil, sungai terbesar, terpanjang di dunia. 그곳에 있는 이 애굽 땅이 얼마나 풍요로웠겠어요. Dan Mesir yang ada di sekitar sungai itu tentu saja akan sangat subur. 거기에서 농사 짓고 하려고 그러면 일할 사람이 많이 필요합니다. Dan untuk bertani tentu saja butuh banyak orang, banyak pekerja. 그래서 풍요의 신, 자식을 많이 낳아야 돼요. Jadi itulah sebabnya mereka menyembah dewa kesuburan. Agar supaya banyak anak. 그 풍요의 젖줄인 나일강을 피로 만들어 버렸어요. Dan itulah sebabnya sungai Nil yang mereka anggap dewa, Tuhan buat itu jadi darah. 여러분 개구리가 알 낳은 거 보셨어요? Pernah melihat katak mengeluarkan telur? 몇 개 놓습니까? Telur mereka satu kali keluarin itu berapa? 많이. Banyak. 저는 이가 얼마나 많은 그 알을 낳는지 모르겠어요. Dan begitu juga dengan putu. 네, 그런데 이것들이 많은 알을 놓고 그래서 출산의 신들이에요, 이것들이. Jadi sebenarnya baik katak atau nyamuk ataupun kutu apapun itu mereka disebut sebagai dewi kesuburan, 그래서 dewa kesuburan. 이것들을 다 하나 다 무너뜨려 버리는 겁니다. Dan itulah alasan Tuhan benar-benar menghancurkan semua dewa-dewa yang mereka sandarkan. 우리 말씀 한 군데 찾겠습니다. Mari kita cari firman Tuhan. 고린도후서 10장 2 Korintus 10 4절에서 6절입니다. ayat 4 sampai 6. 고린도후서 10장 4절에서 6절. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 6. 자, 찾으셨습니까? Sudah dapat? 같이 읽습니다. Karena 우리의 senjata 싸우는 kami dalam 무기는 육신에 perjuangan 속한 bukanlah 것이 senjata 아니요 duniawi, 오직 melainkan 어떤 senjata yang 견고한 진도 diperlengkapi dengan 무너뜨리는 kuasa 하나님의 Allah yang 능력이라 sanggup untuk 모든 이론을 meruntuhkan 무너뜨리며 benteng-benteng. Kami 하나님을 아는 mematahkan 것을 setiap 대적하여 siasat orang 높아진 dan 것을 merubuhkan 다 setiap kubu yang 무너뜨리고 dibangun oleh 모든 keangkuhan 생각을 manusia 사로잡아 untuk menentang 그리스도에게 pengenalan 복종하게 akan 하시니 Allah. Kami 너희의 menawan 복종이 segala 온전하게 pikiran 될 dan 때에 menaklukkannya 모든 kepada 복종하지 Kristus. 않는 Dan 것을 kami siap 벌하시려고 sedia juga untuk 준비하는 menghukum 중에 setiap 있노라. kedurhakaan bila ketaatanmu telah 우리의 menjadi sempurna. 싸움은 육신의 것이 아니라 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 말씀하십니다. Jadi di sini berkata bahwa senjata kita dalam perjuangan, dalam peperangan bukan duniawi, melainkan senjata kuasa Allah 하나님께서 하나님을 대적하는 모든 것을 무너뜨려 버립니다. yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. 근데 그 무너지는 때가 언제입니까? Tapi kapankah benteng-benteng itu runtuh? 너희의 복종이 온전하여질 때. Semua itu terjadi saat ketaatan kamu menjadi sempurna. 그때 다 무너뜨리게 하는 거예요. Pada saat itulah semuanya itu dihancurkan. 여러분 루터 목사님이 말씀하신 유명한 일화가 있습니다. Jadi dalam khotbah Martin Luther ada satu yang paling sering di-quote. 루터 목사님이 성경을 dikutip. 번역하고 하나님께 기도하는데 사단이 계속 방해를 해요. Jadi dalam khotbahnya itu dia juga berkata bahwa dalam dia merenungkan firman, mempersiapkan khotbah, setan itu terus mengganggunya. 짜증나니까 이 잉크병을 벽에다 집어 던지고 막 그랬어요. Karena karena saat dia sudah sangat kesal sama setan itu, jadi dia sering pernah membuang tinta ke dinding, 그래도 tinta 안 가요. tulis. Tapi iblis itu nggak pergi. 언제 이 사탄이 떠나갔을까요? Tapi kapankah setan iblis itu pergi? 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도할 때. Katanya setan atau iblis itu pergi saat dia bersujud, berdoa di bawah kaki Tuhan. 그리고 말씀하셨어요. Dan dia berfirman. Dia berkata, 사탄과 개는 무릎 꿇을 때 도망간다.
bahwa baik iblis ataupun anjing akan lari saat kita berlutut. 사탄은 기도하는 줄 알고 도망가고 Dan iblis takut lari karena berkira kita berdoa saat berlutut. 개는 돌멩이 줍는 줄 알고 도망간다는. Dan anjing akan lari karena pikir kita berlutut ambil batu. 여러분 이번 한 주간 하나님 앞에 무릎 꿇는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Jadi saya berdoa dan memberkati jadilah jemaat Tuhan yang terus 모든 berlutut di hadapan 흑암과 Tuhan. 강력한 진이 무너지게 될 줄 믿습니다. Saya percaya segala benteng-benteng, segala siasat jahat dipatahkan, diruntuhkan. 하나님께서 이스라엘 백성들이 보고 있는 모든 우상의 세력을 다 무너뜨려 버려요. Bahwa segala berhala-berhala yang mengganggu umat Allah dipatahkannya. 참 하나님이 누구신지를 알게 하시는 거예요. Dan ia pun akan membantu kita mengetahui siapakah Allah yang sesungguhnya. 오늘 출애굽기 12장 12절에는 모든 12절에 애굽의 모든 신을 내가 심판하리라 나는 여호와라. Dan di dalam ayat 12 Allah berfirman bahwa aku akan mematahkan setiap berhala-berhala yang ada di Mesir. 그리고 마지막 이 재앙과 함께 이스라엘 백성들에게 축복하셨어요. Lalu setelah semua bencana tulah-tulah itu Tuhan memberkati bangsa Israel. 그 땅에 처음 난 모든 사람이나 짐승이나 처음 난 모든 것을 죽게 하시는 재앙이 임하였어요. Kita tahu bahwa tulah terakhir adalah semua anak sulung baik binatang maupun manusia dibunuh Tuhan hari itu. 하나님이 그때 이스라엘 백성들에게 말씀하십니다. Pada saat itu Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, 누룩이 들어가지 않는 무교병을 먹어라. makanlah roti yang tidak beragi. 이것을 무교절이라 하는 거예요. Ini disebut sebagai hari raya roti tidak beragi. 그리고 너희들은 옷을 입고 허리띠를 메고 지팡이를 들고 이 유월절을 행하라고 말씀하십니다. Dan Tuhan pun berkata, pada saat itu kamu harus sudah siap menggunakan ikat pinggang dan berkasut. 이 어린 양의 피를 우슬초에 발라서 문설주에 바르는 거예요. Dan oleskanlah darah itu di tiang pintu dan di ambang pintu. 모든 장자가 죽어야 되는 그 재앙을 넘어가게 하는 거예요. Pasti pada saat itu tulah yang membunuh anak sulung akan melewati rumahmu. 우리말로는 유월 넘어갔다라는 거예요. Lewat. 예. 그래서 영어로는 패스 오버잖아요. Jadi itulah sebabnya bahasa Inggrisnya Paskah adalah Passover. 우리에게 임해야 되는 이 저주와 재앙이 예수 그리스도의 보혈의 피로 넘어간 것입니다. Maut yang seharusnya menghampiri kita juga telah lewat oleh darah Yesus Kristus. 우리는 멸망하고 죽을 수밖에 없는 존재입니다. Karena kita seharusnya mati binasa. 그런데 십자가 대속의 은혜로 참 자유케 된 거예요. Namun oleh karena penebusan di kayu salib kita semua telah bebas. 하나님이 우리의 아버지가 되셨습니다. Allah kita menjadi Bapa kita. 우리는 그분의 백성이 되었습니다. Kita menjadi umat-umatnya. 로마서 8장 15절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Roma pasal 8. 우리가 다시 무수하는 종의 영을 받지 않아요. Kita tidak lagi menerima roh ketakutan. 이제는 우리가 양자의 영을 받았어요. Namun roh yang mengadopsi kita. 하나님을 가리켜서 아버지라 부르짖는 것입니다. Yang membuat kita dapat memanggilnya menjadi Aba Bapa. 그 축복 속에 우리가 있습니다. Disitulah kita semua berada. 여러분 기억하시기 바랍니다. Mari saudara sekalian ingat. 하나님의 백성이 가는 곳마다 하나님의 나라의 축복이 임하는 것입니다. Dimanapun umat Tuhan berada, berkat Tuhan akan ada di sana. 히브리서 1장 14절에 말씀하고 있습니다. Ibrani 1 ayat 14. 모든 천사들은 섬기는 영이다. Bukankah malaikat-malaikat adalah roh-roh yang melayani? 구원받은 상속자들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐. Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. 여러분 가는 곳에 응답의 주의 천사를 파송하시고 천사가 여러분을 섬기게 하실 줄 믿습니다. Dan saya percaya kemanapun jemaat Tuhan berada, malaikat-malaikat surgawi akan 여러분 diutus. 기억하시기 바랍니다. Ingatlah, 우리가 이 땅에서 살아가지만 우리의 신분은 천국 백성이에요.
Walaupun kita tinggal di dunia ini, tapi identitas kita adalah warga sorgawi. 빌립보서 3장 20절에 우리의 시민권은 하늘에 있는지라. Filipi 3:12, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. 여러분 주님과 함께 걸어가는 이 길을 끝까지 지키고 끝까지 인도하십니다. Tuhan selalu menuntun, Tuhan selalu melindungi setiap langkah kita. 출애굽기 13장 21절에서 22절에 말씀하고 있습니다. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. 여호와께서 그들 앞에서 가시니 낮에는 구름 기둥으로 또 밤에는 불 기둥으로 인도하셨어요. Tuhan berjalan di depan bangsa Israel, pada siang menjadi tiang awan, pada malam menjadi tiang api. 여러분의 길을 성령께서 완벽하게 이끌고 인도하실 줄 믿습니다. Saya percaya Tuhan pasti menuntun jalan umat Tuhan menjadi jalan yang sempurna dengan Tuhan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 우리를 사랑하시고 십자가 대속의 은혜로 구원하신 그 사랑에 감사합니다. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh penebusan salib-Mu yang menyelamatkan kami menjadi umat-umat salib-Mu. 이번 한 주간도 주의 성령께서 완벽하게 우리를 인도하여 주옵소서. Kiranya hari ini juga Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami tuntunan yang menuju kesempurnaan. 우리 성도님들 걸어가는 모든 걸음마다 어둠과 흑암이 무너지고 하나님의 나라가 임하게 하여 주시옵소서. Kiranya Tuhan, kemanapun jemaat-Mu pergi dan berada, langkah mereka dituntun dan diberkati Tuhan. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 복음의 비밀을 가지고 akan turun kepada setiap umat yang memiliki 믿음으로 Injil, 승리할 yang akan menang setiap hari. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kiranya berkat ini turun pada umat-Mu mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. 아멘.